Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pertemuan malam hari ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti kajian syarah kitab Tabsiratul Ikhwan bi Adabi Hamidil Quran yang ditulis oleh Syekh Faris Amin Al-Hijri Al-Ba'dani, dan kita bersama pensyarah dari kitab ini, yaitu Syekhuna Syekh Ghassan Ali Said Ahmad Al-Yamani, dan beliau alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini telah memasuki pertemuan ketiga dari daurah yang berjumlah keseluruhan ada 4 pertemuan ini. Dan insya Allah besok adalah pertemuan terakhir daripada daurah ini, sekaligus penutupan daurah Tabsiratul Ikhwan bi Adabi Hamil Quran pada kesempatan kali ini. Dan alhamdulillah, kita terakhir di pertemuan kedua kemarin kita telah membahas sampai di bait ke-21 dari matan Tabsiratul Ikhwan, yaitu kita sekarang melanjutkan ke bait ke-22, ke bait yang 22 ya. Kita sekarang melanjutkan ke bait yang nomor 22. Baik, untuk mengefektifkan waktu ya, maka kita mulai saja, kita menyimak Syekh Ghassan untuk memberikan penjelasannya. Kita tunggu beliau, hanya sedang persiapkan. Ingatkan kembali kepada para peserta untuk kitab bisa diunduh di bit.ly/kitab TI ya, kitab TI. TI-nya besar, tapi kalau nggak besar kayaknya bisa juga ya. Ya, link tersebut bisa dilihat di grup ya, yang sudah bergabung di dalamnya para peserta sekalian, yaitu grup Daurah Syatibi di WhatsApp. Ya, kita tunggu beliau. Nampaknya beliau ada gangguan ya. تفضل. نعم. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فوقفنا عند قول الناظم حفظه الله تعالى في أول السورة: ثم يقرأ من حفظه إذا الخشوع ينشأ. أليس كذلك؟ نعم. نعم. بلى. أشار الناظم حفظه الله تعالى
إلى مسألة مهمة، وهي أن القارئ يستحب له أن يقرأ القرآن بخشوع وتأثر. يقول الإمام الآجري رحمه الله تعالى قال: وأحب لمن تلا القرآن أن يقرأه بحزن ويبكي إن قدر، فإن لم يقدر فليتباكى. والله سبحانه وتعالى قد ذكر من شعار أهل العلم أنهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا يبكون. فيستحب للقارئ أن يقرأ القرآن وهو مستحضرا ما يقرأ، ومستحضرا المخاطب وهو الله سبحانه وتعالى، ومعظما هذا الكلام الذي هو يختلف عن كلام البشر. إذا بقي أن نعرف ما هو الخشوع، ومن أي الأعمال هو الخشوع. هو قيام القلب بين يدي الرب سبحانه وتعالى، قيام القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى بخضوع وذل. فالخشوع حقيقته أنه عمل قلبي، عمل قلبي. وسيأتي معنا في الأبيات القادمة بإذن الله تعالى الكلام عن الوسائل التي تجعلنا نخشع في قراءتنا. نعم، تفضل. Kita sampai pada bab 22. Bab 22 bisa dilihat ya, bab 22 fi awwali surati tsumma yaqra. Ini fi awwali surati sambungan dari sebelumnya, yaitu disunahkan membaca basmalah, ta'awudz dan basmalah, khususnya basmalah di awal surah. Tsumma yaqra, kemudian ia membaca Al-Qur'an tersebut, membaca min hifdhihi idzal khusyu'u yansha. Kemudian ia membaca dari hafalannya apabila kekhusyuan bisa muncul, bisa timbul kekhusyuan. Ya, maka Imam Ajuri berkata, aku menyukai seseorang yang apabila membaca Al-Qur'an bacanya dengan sedih dan khusyuk. Dan di dalam Al-Qur'an juga dikatakan, innalladzina yatla alaihim ayatul rahmani wa yatla alaihim ayatun yakhiruna lil adqani sujada. Yang pada intinya mereka yang apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an mereka tersungkur, ya, tersungkur sujud. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Yakhiruna lil adqani yabkun, yang mereka tersungkur dan mereka menangis. Ya, ini sifat dari orang yang membaca Al-Qur'an yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Isra. Maka kita ketika membaca Al-Qur'an hendaknya kita menghadirkan hati kita, ya, menghadirkan hati kita dan menghadirkan kekhusyuan dan membayangkan bahwa kita membaca Al-Qur'an menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita membacakannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja kiat-kiat atau perantara-perantara yang bisa mengantarkan kepada kekhusyuan itu. Nah, insya Allah kita akan membahasnya pada pembahasan ke depan, insya Allah. Apa saja perantara-perantara yang bisa menghadirkan kekhusyuan ketika membaca Al-Quran. Nah. ثم قال الناظم: مع نظر في ورق القرآن يقرأ بالترتيل والإتقان. أشار في هذا البيت إلى مسألتين. مسألة الأولى وهي القراءة نظرا، هل هي أفضل أم من الحفظ، كما أشار بهذا في عجز البيت الأول.
مع نظر في ورق القرآن هذه المسألة الأولى، هل الأفضل أن يقرأ نظرا أم يقرأ من حفظه؟ والمسألة الثانية قال يقرأ بالترتيل والإتقان، أشار بالعجز من البيت إلى القراءة بالترتيل والإتقان. إذن نأتي إلى المسألة الأولى المشار إليها، وهي النظر في ورق القرآن. ما هو الأفضل؟ مسألة يذكرها العلماء، ما هو الأفضل، أن يقرأ القارئ نظرا في ورق القرآن أم أن يقرأ من حفظه؟ جاء من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، فليقرأ في المصحف. هذا الحديث فيه إشارة وحسنه بعض العلماء، ذكره الإمام البيهقي وحسنه الألباني من المعاصرين. أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب حب الله عز وجل للعبد أن يقرأ في المصحف. نعم، من هذا الحديث ذهب بعض العلماء إلى استحباب القراءة نظرا، وذكروا لذلك فوائد كثيرة. ومن العلماء من رأى أن القراءة إذا كان القارئ حافظ أن يقرأ من حفظه، ولكن القول الوسط هو كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال، يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، والعبرة هي بالانتفاع. فمن كان سينتفع إذا قرأ نظرا في المصحف فنقول الأفضل لك أن تقرأ نظرا. ومن كان انتفاعه سيكون بقراءته من حفظه، بعض الناس إذا قرأ من حفظه حصل المقصود وهو الخشوع ويعني التأثر بما يقرأ، ومن الناس من إذا قرأ من حفظه لا يجد ذلك. إذن هذا الأمر الأول، أنه يختلف من شخص لآخر. وهكذا في بعض الأحوال، في بعض الأحوال يجد القارئ أنه إذا قرأ من حفظه يجد أن قراءته أنفع، وفي بعض الأحوال يجد القارئ أن نفسه ليست مهيئة أن يقرأ من حفظه، فإذا قرأ من المصحف قرأ نظرا كان ذلك أقرب إلى انتفاعه من قراءته. إذن الأمر كما قال الحافظ ابن حجر يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال. ثم المسألة الثانية وهي القراءة بالترتيل والإتقان. قال الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. والمقصود بالترتيل أي الترسل في تلاوته والتأني والتمهل وتبيين الحروف، أن يقرأ بتمهل وتأودة حتى تظهر الحروف وتبين صفاتها ومخارجها وهكذا. نعم، تفضل. Ya. Nazim berkata, makna dharin fi waraqil Qur'ani, ini lanjutan dari bait sebelumnya. Idzal khusyu'u yansha'u, ya, makna dharin fi waraqil Qur'ani. Jadi apabila kekhusyuan itu, di mana kekhusyuan itu bisa muncul apabila melihat di kertas waraq, itu kertas Al-Qur'an. Ataupun bisa juga khusyuk itu muncul dari hafalannya, apabila ia membaca dengan hafalannya. Nah, kemudian itu permasalahan pertama yang dibahas di bait ke-23 ini.
Dan permasalahan keduanya adalah yaqra'u bitartil wal itqan, ya. Itu ia membaca dengan tartil dan itqan. Nah, kita bahas dulu permasalahan pertama, yaitu permasalahan melihat mushaf. Apakah melihat mushaf itu lebih menghadirkan kekhusyuan, ataukah yang lebih menghadirkan kekhusyuan membaca dengan hafalan? Nah, di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa membaca dengan melihat mushaf itu lebih menghadirkan kekhusyuan, lebih memungkinkan kita untuk mentadaburi ayat-ayat yang kita baca. Ya. Kemudian ada yang mengatakan juga membaca dengan hafalan lebih bagus, lebih utama. Ada yang mengatakan membaca dengan melihat lebih utama, ada yang mengatakan membaca dengan hafalan lebih utama. Nah, mari kita lihat hadis di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sabda, "Man sarrahu an rasulahu falyaqra fil mushaf." Barang siapa yang ingin untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka hendaknya ia membaca melihat mushaf. Ya. Di dalam hadis tersebut, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ya, melihat dengan mushaf itu bisa mendatangkan ya cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya lebih menghadirkan kekhusyuan apabila ia membaca dengan mushaf. Nah, maka dari hadis ini sebagian ulama mengatakan membaca dengan melihat mushaf itu lebih utama. Namun yang lebih pertengahan di dalam memahami perkara ini adalah bahwa kita melihat apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, bahwa setiap orang berbeda-beda kondisi dan keadaannya. Ya, berbeda orang, berbeda kondisi, maka berbeda hukum. Berbeda yang mana yang lebih baiknya, ya. Yang afdolnya yang mana berbeda-beda. Ya. Maka ibrohnya atau ukurannya adalah seberapa besar manfaat yang diperoleh oleh ia yang membaca Al-Quran. Apabila ia membaca dengan hafalannya, ia lebih bisa menghadirkan kekhusyuan, ia lebih bisa mendapatkan manfaat dari bacaannya, maka lebih baik bagi dirinya membaca dengan hafalannya. Kemudian apabila ia lebih khusyuk, lebih bisa tadabbur dengan membaca dari mushaf, melihat mushaf misalnya, sehingga dia tidak kesulitan untuk mengingat-ingat hafalannya misalkan, maka lebih baik bagi dirinya untuk mendapatkan khusyuan, ia melihat mushaf. Nah, kemudian permasalahan kedua, yaqra'u bitartili wal itqani. Ya, hendaknya ia membaca dengan tartil dan itqan. Tartil itu merupakan cara membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya, yang membaca dengan hurufnya, yang masing-masing huruf dibacakan dengan sesuai hak-haknya, sesuai sifat-sifatnya, sesuai hukum-hukumnya. Dan juga setiap huruf dibaca berurutan dengan huruf-huruf yang lain, sambung menyambung tanpa ada yang dikurangi hak-haknya, ya. Membaca dengan lancar, dengan tartil, yang juga memperhatikan di mana tempat berhenti, di mana tempat memulai kembali bacaan, yang mana itu dipelajari di dalam ilmu tajwid, ya, membaca sesuai dengan tajwid. Kemudian wal itqan, membaca dengan itqan. Tentunya itqan juga artinya adalah membaca dengan penuh penguasaan, ya, menguasai betul apa yang dibaca. Apabila dalam hafalan, itqan itu berarti mungkin hafalannya, ya, hafalannya baik, kuat, sehingga ia bisa membaca Al-Quran dengan lebih lancar. Dan kuatnya hafalan juga sangat menentukan kekhusyuan. Ya. Semakin kuat hafalan, semakin bisa fokus konsentrasi kepada tadabbur makna. Nah, itu sedikit tambahan, ya. Baik, tafadhal ya Syekhana. قال وعند كل آية فليقف مع الخشوع ودموع الأسف. أشار الناظم في هذا البيت إلى صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم
كما جاء من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان يقف أي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رأس كل آية. قالت كان يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف. إذن مما يستحب للقارئ أن يفعله أن يقف عند رأس كل آية. نعم. ثم قال مع الخشوع ودموع الأسف. وقد تقدم معنا ذكر تعريف الخشوع، ولكن ذكر هنا أثرا من آثار الخشوع، وهو خروج الدموع من العين. قلنا لكم أن الخشوع هو من عمل القلب، ومن آثار الخشوع أن تدمع العين. إذا تأثر القلب تدمع العين، ولكن ذلك يعني ليس بلازم أن تدمع العين. الأصل هو أن يتأثر القلب وأن يرتجف الفؤاد تعظيما وإجلالا لله سبحانه وتعالى. لذا حذر السلف الصالح من خشوع يحصل في الجسد ولا يلامس القلب. كانوا يقولون إياكم وخشوع النفاق، أن يرى الجسد خاشعا والقلب في حقيقته غافلا. يعني من الناس من يتظاهر بالبكاء ظاهرا وقلبه غافل والعياذ بالله، فليحذر المصلي من ذلك. نعم. وكأن الناظم كذلك يريد أن يقول لنا أن من دواعي ومن الأسباب التي تعيننا على الخشوع أن نقف بعد التمهل والترتيل عند رأس كل آية، والله تعالى أعلم. تفضل. Wa inda kulli ayatin falyaqifi, dan di setiap ayat hendaklah ia berhenti, ma'al khusyu'i wa dumu'il asafi, bersamaan dengan hadirnya rasa khusyuk dan juga air mata penyesalan atas dosa-dosa, seperti itu. Dari Ummu Salamah mengenai berhenti di setiap ayat itu disunahkan, ya. Ada riwayat dari Ummu Salamah, Rasulullah, kata Ummu Salamah, kana yaqifu inda kulli ayatin, ya. Rasulullah ketika membaca Al-Quran berhenti di setiap akhir ayat. Misalkan Nabi SAW ia membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti. Ar-Rahmanir Rahim, berhenti. Dan itu disunahkan untuk berhenti di setiap akhir ayat, meskipun boleh juga membaca dengan menyambung ayat. Adapun mengenai khusyuk, terdapat, ya, ciri-ciri dari kekhusyuan itu sendiri, tanda-tanda kekhusyuan itu sendiri adalah mengalirnya air mata yang mengalir. Di antara para ulama juga mengatakan apabila hati khusyuk maka mengalirlah air mata. Nah, namun mengalirnya air mata itu tidak harus terjadi, ya. Apabila hati khusyuk bisa saja air mata tidak mengalir tapi hatinya khusyuk. Ya. Namun yang perlu kita perhatikan adalah, ya, khusyuk di dalam hati harus sesuai dengan khusyuk di dalam anggota badan. Anggota badan khusyuk takut daripada melanggar perintah-perintah Allah, melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Hati juga, ya, khusyuk takut pada Allah, takut akan siksanya Allah, menyesali dosa-dosa yang dilakukan, ya. Dan di antara manusia ada yang menampakkan ketakutannya kepada Allah tapi hatinya lalai. Ini adalah sifat yang harus, ya, kondisi yang harus dihindari. Jangan sampai kita menampakkan air mata tadi, ya. Meskipun air mata adalah ciri kekhusyuan, tapi yang paling penting adalah apa yang ada di dalam hati, ya. Apabila air mata itu dikeluarkan tapi itu dimaksudkan untuk menutupi, ya,
Sebagaimana orang munafik yang mengeluarkan air mata padahal hatinya berbeda lagi, gitu ya. Maka kita harus menghindari hal tersebut ya. Jangan sampai tubuh kita dengan hati kita tidak sinkron gitu. Kedua-duanya harus khusyuk kepada Allah ya. Harus takut kepada Allah. Nah, Masya. نعم. ثم قال بعد ذلك: وخير ما ينفع قلب القارئ تدبر يغوص في الأسرار. هذا البيت فيه ذكر لمسألة مهمة، وهي التي من أجلها أنزل الله القرآن، مسألة التدبر. والتدبر معناه مأخوذ من الدبر، أي مشتق من الدبر، وهو آخر الشيء. هذا معناه في اللغة. أما في الاصطلاح فالمقصود به التأمل في الآيات والنظر في دلالتها والاعتبار بها. تأمل في آيات الله سبحانه وتعالى والنظر في دلائلها والاعتبار بها. هذا هو معنى التدبر للقرآن. لذا قال هنا: تدبر يغوص في الأسرار. نعم، يغوص بمعنى يتعمق في اللفظ القرآني بالبحث عن معناه أولا، ثم بما يدل عليه هذا اللفظ على وجه المطابقة وعلى وجه المفهوم، وينظر إلى أقوال العلماء وينظر إلى بلاغة هذا اللفظ حتى يتأثر بهذا القرآن العظيم، لأن سر القرآن هو في تدبره. كما قال الأول، قال: وتدبر القرآن إن رمت الهدى. فالعلم تحت تدبر القرآن، تحت تدبر القرآن. إن أردت العلم فالعلم هو بأن تقف على الآيات متأملا فيها وناظرا إلى دلائلها معتبرا بها. والله سبحانه وتعالى قد حث عباده على التدبر وذم القارئين من غير تدبر للقرآن، فقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ذم الله سبحانه وتعالى المعرضين عن تدبر آي كتابه سبحانه وتعالى. بل بعض العلماء عد ترك التدبر من هجر القرآن، من هجر القرآن، يعني من أنواع هجر القرآن عدم تدبره. ومما يعين على التدبر، ويذكر العلماء يعني أسباب كثيرة، لكن على وجه الاختصار سأذكر بعضا من الوسائل. أول هذه الوسائل إن أردنا أن نتدبر القرآن أن ننزل القرآن على القلب لا على السمع. أنزل القرآن على قلبك، كما قال الله سبحانه وتعالى: على قلبك لتكون من المنذرين. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على قلب محمد. وقال سبحانه وتعالى: لمن ألقى السمع وهو شهيد. نعم، فإنزال القرآن على القلب يعين على تفهمه، لا إنزاله على السمع. الأمر الثاني أن تستحضر عند قراءتك وعند سماعك لآيات الله سبحانه وتعالى أنك أنت المخاطب، ليس غيرك، أنت المخاطب بهذه الآيات. فحينما تسمع يا أيها الذين آمنوا فأنت من المؤمنين. فكما ذكرنا في الأثر عن ابن مسعود أنك إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فخير تؤمر به أو شرا تنهى عنه. وهكذا مما يعين على التدبر أن تربط أول الآية بآخرها.
لأن نهاية الآية مثل التعليل لأولها كما ذكر ذلك ابن سعدي رحمه الله تعالى في القواعد الحسان. آخر الآيات هي مثل التعليل لما سبق في فاتحة الآية أي في أولها. نعم، تفضل. تفضل أستاذ. Nah, yang baik selanjutnya yaitu wa khairu ma yanfa'u qalbal qari, dan yang terbaik wa khairu, dan yang terbaik di antara apa-apa yang yanfa'u, bermanfaat bagi qalbal qari, hati orang yang baca Al-Qur'an, adalah tadabburun, yaitu meresapi, memaknai, ya, menghayati ayat-ayat yang dibaca. Yaghusu fil asrari, yang mana tadabbur itu menyelam jauh, yang mendalami ke dalam rahasia-rahasia yang ada di dalam Al-Quran. Nah, bait ini membahas suatu permasalahan yang merupakan di antara permasalahan paling utama di dalam membaca Al-Quran, yang mana ini merupakan tujuan di antara tujuan yang paling penting di dalam kita membaca Al-Quran Al-Karim, yaitu mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, ya, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Adapun tadabur itu sendiri diambil dari kata dubur, yaitu belakang. Maksudnya adalah tadabur, kita melihat apa yang ada di belakang, apa yang ada nanti dari yang di hadapan kita, yaitu kita membaca ayat, tapi kita melihat apa yang ada di balik ayat tersebut. Ya. Mana istilah dari tadabur itu sendiri adalah memerhatikan makna dari setiap ayat yang dibaca. Maka ketika kita membaca ayat, kita berusaha memahami, berusaha menggali apa pembahasan-pembahasan yang ada di dalam ayat tersebut, di dalam setiap lafadznya, ya. Setiap lafadz mengandung pemahaman, bisa melahirkan pemahaman tertentu. Kemudian apa balaghah yang ada di dalam setiap lafadz, yaitu keindahan bahasa apa yang bisa dipetik dari setiap lafadz, dan apa tujuan dari keindahan bahasa tersebut. Ya, di mana Al-Qur'an itu menggunakan bahasa yang indah, lebih indah daripada bahasa manusia. Ya, maka setiap keindahan dari bahasa Al-Qur'an itu memiliki makna yang luar biasa dan rahasia-rahasia yang akan terungkap, ya, ketika kita mentadaburi setiap ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengajak hamba-hambanya untuk bertadabbur ayat-ayat pada ayat-ayat Al-Qur'an. Yaitu Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Dan juga Allah mencela orang yang tidak melakukan tadabbur, tidak membaca Al-Qur'an dengan menghayati bacaannya. Allah mencelanya dengan hatinya terkunci, ya, menjelaskan bahwa hati orang yang tidak membaca Al-Qur'an dengan tadabbur itu terkunci. Sebagian ulama bahkan menganggap meninggalkan tadabbur termasuk hajrul Quran, yaitu meninggalkan Al-Quran, ya. Yang mana kita tidak boleh meninggalkan Al-Quran, tidak boleh melakukan hajr, yaitu membelakangi, meninggalkan di belakang kita Al-Quranul Karim. Ya. Ada yang menganggap meninggalkan tadabbur bacaan Al-Quran adalah itu termasuk hajrul Quran. Dan di antara perantara-perantara atau alat bantu, ya, yang bisa kita lakukan untuk bisa mencapai tadabbur, untuk bisa melakukan tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an, untuk bisa menghayati ayat-ayat yang kita baca adalah yang pertama di antara perantara tersebut adalah kita merasa bahwa kita menurunkan Al-Qur'an ke dalam hati kita. Jadi Al-Qur'an kita masukkan ke dalam hati kita, bukan kita fokus ke pendengaran kita, ya, bukan kita masukkan ke pendengaran kita, tapi masukkan ke dalam hati kita, membaca dengan hati kita. Itu adalah perantara pertama. Perantara kedua untuk bisa mentadaburi ayat Al-Qur'an adalah merasa bahwa yang diajak bicara oleh ayat yang kita baca itu adalah kita. Kita diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim. Misalnya ketika kita membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu,
wahai orang-orang yang beriman. Bukankah kita termasuk orang-orang yang beriman? Ya. Maka ketika kita membaca ya ayyuhalladzina amanu, kita merasa bahwa kita dipanggil oleh ayat tersebut. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat tersebut. Bagaimana dikatakan ya bahwa apabila engkau mendengarkan ayat ya ayyuhalladzina amanu, maka siapkanlah pendengaranmu dengan seksama. Karena di balik ayat ya ayyuhalladzina amanu itu pasti ada, kalau tidak ada perintah pasti ada larangan, ya. Kalau tidak ia dibarengi dengan perintah yang harus kita lakukan, maka ia akan ada di dalamnya larangan yang harus kita tinggalkan, ya. Itu kata di antara cara kita untuk melakukan penghayatan terhadap ayat-ayat yang kita baca. نعم. قال بعد ذلك وأفضل القراء بالإطلاق أهل خضوع القلب والإشفاق. هنا أشار الناظم إلى من هو الأفضل من القراء. السؤال: هل الأفضل من القراء هو أحسنهم صوتا أم أحسنهم أداء، أحسنهم؟ قال وأفضل القراء بالإطلاق، أشار قال هنا أهل خضوع القلب والإشفاق. إذن أشار بهذا إلى أن أفضل القراء هم الذين يقرؤون القرآن قراءة باستحضار لما يقرؤون مع حضور القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى ذلك كما جاء في ابن ماجه من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. سبحان الله. نعم، أفضل القراء أولئك الذين يقرؤون بفهم، يقرؤون مع فهم لما يقرؤون ومع استحضار قلب عند قراءتهم لما يقرؤون. وذلك كذلك يكون مع الأداء الحسن والصوت الجميل إن وجد. لكن إن جئنا من باب التقديم فالمقدم بعد الأداء الحسن هو الذي يقرأ القرآن قراءة خاشعة وفيها يعني استحضار لما يقرأ. لذا نجد أننا في بعض الأحيان حينما نصلي خلف الآباء الكبار أو حينما نصلي خلف العلماء وأهل العلم من كان من أهل العلم، نجد أن الصلاة خلفهم تختلف عن الصلاة خلف من كان لا يملك العلم وليس عنده علم. فنجد أن القارئ وإن كان صوته حسن وإن كان مجودا، لكن إن لم يكن من أهل العلم فصوته جميل وقراءته وأداؤه حسن، لكن قراءته لا تشاغف القلوب ولا تصل إلى سويداء القلب. فمن قرأ القرآن لا بد أن يقرأ القرآن بخشوع وخضوع وتعظيم لما يقرأ. نعم. Nah, adapun bait ini wa afdhalul qurra'i bil itlaqi, pembaca Al-Qur'an yang paling utama secara mutlak adalah para orang-orang yang merendahkan hatinya, yang khusyuk hatinya, yang hatinya tunduk, yang tunduk hatinya, wal ishfaqi, dan juga ia penuh dengan menghadirkan hati begitu
ketika ia membaca penuh dengan kecintaan, penuh dengan kekhusyuan. Mengenai khusyuk dalam membaca Al-Quran, ada hadis dari Ibnu Majah min hadis Jabir, dari hadis Jabir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maknanya, sesungguhnya di antara yang paling baik suaranya ketika membaca Al-Quran adalah mereka yang jika engkau mendengar mereka membaca, engkau tahu bahwa mereka takut kepada Allah. Jadi yang menjadi ukuran bacaan yang terbaik kata Rasulullah SAW bukanlah suara, akan tetapi kekhusyuan ketika membaca, takut kepada Allah ketika membaca, dan bisa menular kepada yang lain yang mendengarkan bacaan tersebut. Ketika orang betul-betul takut kepada Allah dengan ketika ia membaca Al-Quran, maka orang yang mendengarkannya akan tahu bahwa ia takut kepada Allah. Ya. Adapun suara yang indah itu merupakan hal yang baik juga apabila mungkin untuk dilakukan, apabila bisa untuk dilakukan ketika membaca Al-Quran. Apabila bisa digabungkan antara suara yang indah dengan kekhusyuan, itu juga suatu perkara yang sangat baik. Namun yang menjadi ukuran yang lebih utama daripada suara yang indah adalah kekhusyuan ketika membaca Al-Quran. Dan juga ini kita alami ya, terjadi. Kita alami misalnya ketika kita sholat di belakang para ulama ahli ilmu, ya, orang yang memiliki ilmu, yang usianya sudah sepuh, sudah senior, ya, sudah sepuh, sudah suaranya sudah lemah mungkin. Namun kita merasakan ketika mendengarkan bacaan mereka, kita merasakan hal yang berbeda, yaitu kita merasakan kekhusyuan dari bacaan mereka. Bisa sedih kita mendengarkan bacaan para ulama tersebut, ya, yang sholat dengan khusyuk. Meskipun suaranya bukan suara-suara qurra, bukan suara-suara para qori yang membaca dengan suara indah. Adapun ada juga yang misalnya sholat di belakang para qurra yang suaranya indah, ya, yang suaranya indah, yang bagus suaranya. Namun ketika didengarkan hanya mendapatkan keindahan suara saja, tidak mendapatkan kekhusyuan dari mendengarkan bacaannya, tidak sampai ke dalam hati, ya, bacaan tersebut. Karena apa? Karena yang lebih indah kata Rasulullah SAW adalah bacaan yang bisa membuat orang yang mendengarkannya takut kepada Allah, ya. Karena yang membacanya takut kepada Allah, dan yang mendengarkan bacanya tahu bahwa orang yang membacanya itu takut kepada Allah. Wallahu a'lam. Tafadhal ya Syekh. وليأخذ القرآن ممن جوده مزينا بالصوت ما قد ردده. هذا البيت فيه إشارة إلى مسألتين: الأولى الاهتمام بالتجويد، والثانية التغني وتحسين الصوت. فينبغي لقارئ القرآن أن يلتزم بأحكام التجويد التي قررها العلماء في كتبهم، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك فقال: ورتل القرآن ترتيلا. جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في تفسير هذه الآية أنه قال: الترتيل هو معرفة الوقوف وتجويد الحروف، معرفة الوقوف وتجويد الحروف. وهنا يقف العلماء عند مسألة، وهي ما حكم تعلم التجويد. يقول ابن الجزري: قال: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يرتل القرآن آثم. لكن القول الفصل في هذه المسألة أن نقول أن ما كان تركه يسبب خللا في المعنى فتعلمه واجب،
وما كان زائدا عن ذلك فتعلمه مستحب. يعني هناك من أحكام التجويد ما لو تركها القارئ لا حصل الخلل في المعنى ولخرج عن قوانين اللغة العربية التي بها نزل القرآن. فمثل ذلك نقول يجب على القارئ أن يتعلم الأحكام التي تقيه من الإخلال بالمعنى، وذلك واجب. وما كان زائدا على ما ذكرنا فهو مما يستحب للقارئ أن يعلمه. أما المسألة الثانية وهي التغني بمعنى تحسين الصوت. والصوت أو تحسين الصوت قد يكون يعني الإنسان يعطيه الله سبحانه وتعالى صوتا حسنا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وجاء في قراءة ولكنها قراءة شاذة، قال الله سبحانه وتعالى قال يزيد في الحلق ما يشاء. في الحلق يعني ذكر بعض العلماء أن من النعم استنادا إلى هذه القراءة، من النعم أن يعطي الله سبحانه وتعالى العبد صوتا حسنا. ولكن من الناس من لا يعطيه الله عز وجل صوتا حسنا، فيستحب له أن يحسن صوته وأن يجمل صوته بالقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وجاء في حديث آخر وفيه أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن تحسين الصوت من شعار المسلمين. قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ونشير هنا إلى مسألة مهمة حينما نقول يستحب للقارئ أن يتغنى وأن يحسن صوته، كذلك نحذر القارئ أن يتجاوز بعض الناس يعني بسبب التحسين قد يخرج عن قوانين القراءة وعن أحكام القراءة، فتراه يعني يمد المد الطبيعي يجعله مدا لازما، والسبب هو أنه يريد أن يجعل صوته حسنا. لا، حسن صوتك لكن لا تتجاوز يعني ذلك بالخروج عن القواعد التجويدية، ولا تتجاوز كذلك بأن تجعل القرآن يعني كفعل أهل المجون، يعني بمعنى أنه يذهب ويتعلم الموسيقى ويجعل القرآن يعني يعني للأسف ترى أن البعض يعني يسمع الموسيقى ثم يطبق بعد ذلك الألحان الموسيقية على الآيات القرآنية، وهذا يعني من التجاوز، وخير الأمور الوسط الوسيط وشرها الإفراط والتفريط. فالأمر لا بد أن يكون فيه توسط، فيحسن الصوت ولكن من غير إفراط ومن غير تفريط. والله أعلم. تفضل. تفضل أستاذ. نعم، أنا لا أسمع الصوت. Ma'dziratan. Nah, kita masuk ke bait waliyakhudhil Qur'ana mimman jawwadah. Hendaklah ia mengambil Al-Qur'an itu dari orang yang membacanya dengan tajwid.
muzayyinan bi sauti mimma qad raddadah, dengan memperindah suara, dengan suara yang indah dari apa yang telah ia baca dengan berulang-ulang. Ada dua permasalahan yang dibahas dari bait ini. Yang pertama adalah perhatian terhadap tajwid, ya. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah memperindah suara dalam membaca Al-Qur'an. Adapun mengenai tajwid, ya, sesuai dengan ayat firman Allah, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan betul-betul tartil, yang mana Imam Ali radhiyallahu anhu menjelaskan ayat tersebut, ya, menjelaskan makna tartil dari ayat tersebut, yaitu tajwidul huruf, yaitu mentajwidkan huruf-hurufnya, ya, dan juga memperhatikan waqaf-waqafnya, dan juga ada yang mengatakan memperhatikan maknanya, ya. Kemudian apa hukum tajwid itu sendiri? Hukum tajwid itu sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jazari, al-akhdhu bitajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana asimu. Mengambil tajwid, menerapkan tajwid itu adalah kewajiban. Barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an maka ia berdosa. Namun ada perincian dalam hal tersebut. Apa saja ilmu-ilmu tajwid yang wajib dipelajari? Apa saja hukum-hukum tajwid yang harus diketahui dan harus dipraktekkan? Ya, ada yang wajib, ada yang nanti sifatnya adalah tambahan. Adapun yang wajib itu adalah suatu yang apabila itu baca dengan salah, ya, karena tidak mempelajari tajwid atau karena tidak menerapkan hukum tajwid, itu mengubah makna kesalahan tersebut, ya. Jadi suatu yang mengubah makna apabila tidak dibaca dengan tajwid, maka menerapkan tajwid pada tempat tersebut wajib, ya. Maka di situ menerapkan tajwid wajib juga mempelajarinya. Adapun apa yang merupakan tambahan dari hal tersebut, yaitu yang apabila tidak dipelajari, misalkan ia salah pun tidak merubah makna, maka itu sunnah bagi dirinya untuk mengetahuinya, untuk mempelajarinya. Adapun permasalahan memperindah suara. Memperindah suara itu, suara yang indah itu merupakan anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang ia kehendaki, ya. Ada bacaan Al-Qur'an yang merupakan riwayat yang syadz, ya, yang bukan mutawatir, ya, bukan riwayat yang diambil dalam riwayat-riwayat yang kita baca, yaitu bacaan syadz. Tapi ini dijelaskan kemudian, yaitu bacaan yazidu fil halqi ma yasha. Ya, yazidu fil halqi ma yasha. Ini bacaan syadz. Adapun bacaan yang sahnya di dalam Al-Qur'an, bacaan yang sahnya adalah yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambahkan di dalam penciptaannya sesuai dengan kehendaknya, apa yang ia kehendaki. Adapun kalau dibaca dengan bacaan yang syadz tadi, yazidu fil halqi, Allah menambahkan di tenggorokan apa yang ia kehendaki, ya. Nah, dari situ, dari bacaan syadz tersebut, para ulama, ya, juga mengatakan, ya, mengambil pelajaran dari bacaan syadz tersebut, ya, meskipun bacaannya syadz tapi bisa diambil pelajarannya bahwa di antara nikmat Allah adalah suara yang indah. Ya, yang mana Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah mengizinkan kepada Nabi SAW untuk memperindah suara sebagaimana Allah mengizinkannya untuk memperindah bacaan Al-Quran. Ya. Adapun di dalam hadis yang lain itu disebutkan bahwa indahnya bacaan Al-Quran itu adalah syiar, ya. Maka disebutkan laisa minna man lam yataqanna bil Quran, bukanlah di antara kita orang yang tidak mensenandungkan bacaan Al-Quran, ya. Namun juga jangan berlebihan dalam perindah bacaan Al-Quran sehingga keluar dari hukum-hukum tajwid. Misalkan ingin membaca mat tabi'i dengan indah, nah kemudian membaca terlalu panjang seperti mat lazim, ya, misalkan. Kemudian ada juga orang yang mempelajari lagu-lagu Al-Quran, nada-nada Al-Quran seperti mempelajari seperti orang yang keluar mempelajari musik, ya, seperti itu. Misalkan ada juga yang mendengarkan lagu-lagu kemudian menerapkan lagu-lagu tersebut di dalam bacaan Al-Quran. Ini tidak boleh, ya, ini suatu yang
tidak diperkenankan. Oh, fadhal ya Syekh. نعم قال والجهر جائز به والأفضل إصراره وبين ذين ينقل. صحيح. أشار هنا إلى مسألة وهي ما هو الأفضل للقارئ، أن يجهر بقراءته أم يسر بقراءته؟ الجهر معناه أن يرفع صوته يعني حتى يسمعه من يكون قريبا منه، والإصرار هو خفض الصوت، وجاء في ذلك أحاديث، أي جاء في كلا الأمرين أحاديث. ففي الجهر جاء الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجهر. وفي حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد رفعوا أصواتهم فقال: كل منكم يناجي ربه، ثم قال بعد ذلك: ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. إذن ما هو الجمع بين الأحاديث؟ ذكر الإمام الغزالي جمعا بين الأحاديث الواردة في ذلك، فقال رحمه الله تعالى: قال إذا كان القارئ يخاف على نفسه من الرياء فالأفضل له الإصرار. نعم، وإلا فالجهر أفضل ما لم يكن في ذلك كما ذكرنا في مسألة سابقة تشويشا على مصل أو على قارئ. إذن الجهر حقيقة هو أفضل ما لم يكن سببا للتصنع والرياء، لأن فوائد الجهر كثيرة، منها أن قراءة القرآن يعني بصوت مرتفع قد تكون سببا لإيقاظ قلب غافل، وذلك سيكون بعد ذلك من النفع المتعدي، والنفع المتعدي أفضل من النفع اللازم. فقارئ القرآن إذا قرأ القرآن حصل على الأجر لنفسه، لكن إن كانت تلاوته جميلة وكان صوته حزين أو صوته يعني جميل قد يؤثر على السامع إن جهر بصوته فينتفع هو وينتفع غيره. وكذلك رفع الصوت يعني يطرد النوم، فالذي يرفع صوته غالبا يكون يعني أزيد في نشاطه. هذه يعني بعض الأوجه التي يفضل فيها الجهر، كما ذكرنا أن الجهر أفضل ما لم يكن القارئ يخاف على نفسه، أو ما لم يكن ذلك سبب لأن يرائي، أو أن يكون سببا لأن يرائي بصوته أو أن يتصنع لغيره والعياذ بالله. تفضل. Wal-jahru jaizun bihi wal afdalu. Dan membaca Al-Quran dengan jahar, dengan suara keras, itu boleh. Wal afdalu israruhu. Dan yang lebih baik adalah membaca dengan lirih, dengan suara pelan. Wa baina dzaini yunqalu. Dan di dalam dua perkara tersebut, baik jahar ketika membaca Al-Quran maupun sir, itu ada riwayatnya, ada hadisnya. Mengenai perkara jahar, mengenai jahar ketika membaca Al-Quran, atau dalam hal jahar ketika membaca Al-Quran itu Rasulullah SAW bersabda, yang tadi juga sudah disebutkan hadisnya, ma adzinallahu li syai'in ma adzina lin nabiyyin hasani sauti yataghanna bil Qur'an yajharu bihi. Ya. Tidaklah Allah mengizinkan terhadap suatu hal sebagaimana Allah mengizinkan bagi nabi yang memiliki suara yang indah, yang ia bersenandung dengan Al-Quran, ia membacanya dengan keras. Ya. Kemudian hadis tentang baca Al-Quran dengan sir, dengan suara yang pelan, itu sesuai dengan hadis
yang dimana Rasulullah SAW bersabda, kullu minkum yunaji rabbahu, setiap di antara kalian bermunajat kepada Robnya. Sehingga pada akhirnya Rasulullah bersabda di hadis yang sama, wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Janganlah sebagian di antara kalian mengeraskan kepada sebagian yang lain bacaan Al-Qur'an. Nah, bagaimana menggabungkan pemahaman kedua hadis tersebut ya? Imam Ghazali mengatakan untuk memahami dua hadis tersebut adalah jika takut munculnya riya, ya, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ya, ketika kita membaca dengan jahar, maka lebih baik baginya membaca dengan sir, lebih baik baginya membaca dengan suara yang pelan. Namun jika ia tidak takut riya, ya, tidak ada di dalam dirinya kecenderungan untuk riya ketika bacanya dengan suara keras, maka membaca dengan suara keras baginya lebih baik, ya. Kita juga membahas di pertemuan sebelumnya tentang membaca Al-Quran dengan suara keras ketika ada orang yang sholat, ya. Nah, di luar itu, selain itu, jahar itu sendiri punya banyak manfaat ketika dilakukan, ya. Jadi membaca suara keras itu bisa jadi lebih utama karena banyak manfaat-manfaatnya. Di antara manfaat-manfaat membaca dengan jahar, membaca dengan suara keras adalah menghilangkan kelalaian di dalam hati, ya. Kemudian bisa juga dengan bacaan yang keras itu memperdengarkan bacaan tersebut kepada orang lain dan memberikan manfaat kepada orang yang mendengarkan tersebut, ya, bisa mendengarkan, bisa ikut merasakan khusyuknya bacaan, apalagi suara yang dibaca Al-Quran dengannya itu suara yang indah, suara yang bisa mengundang kesedihan, sedih ketika ketemu ayat-ayat yang sedih. Nah, itu bisa lebih manfaat kepada orang lain ketika membaca dengan jahar, ya. Dan juga manfaat lain dari membaca dengan jahar adalah mendorong semangat yang lebih bagi yang membacanya dan juga menghilangkan ngantuk, ya. Nah, إذن هنا نقف أستاذ، صح؟ الوقت قد داهمنا. نعم. ونلجأ إلى وغدا إن شاء الله سنكمل، إن شاء الله غدا سنكمل إن شاء الله. نعم تفضل. نعم. الآن نفتح مجالا للسؤال والجواب يا شيخ. تفضلوا، أهلا وسهلا. نعم. Alhamdulillah kita selesai pembahasan di bait ini, ya. Kita akan selesaikan sisa baitnya insyaallah di pertemuan selanjutnya. Kemudian silakan bagi peserta yang ingin bertanya bisa angkat tangan, ya, kemudian langsung menyampaikan pertanyaannya atau bisa menuliskannya di kolom chat. Silakan. Ya, ini dulu yang ada di kolom chat tadi. Silahkan sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Novi Isnadia min Stitma, mungkin Arabtum man ana. نعم أكيد. نعم تفضلي. Mungkin uridu an nasiha minkum, ma nasihatukum ya Syekh, liman kana yaqra al-Qur'an wa la tash'ur an ni'mah fil qalb walakin indahu hifdzul mutqin. الله المستعان. نعم. تفضل يا شيخ. نتكلم مباشرة ولا تترجم؟ نعم أنا تترجم مباشر. بعد الجواب. تفضل.
طيب نعم، مسألة مهمة أشارت إليها الأستاذة جزاها الله خيرا. لا ليس أستاذة. نعم يا إخوة، مسألة نعمة القرآن لا بد لنا أن نستشعرها، ولا بد للإنسان أن يعظم ما عظمه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الرحمن النعم، وقدم القرآن على خلق الإنسان. قال الرحمن: علم القرآن خلق الإنسان. هذا فيه إشارة إلى أن أعظم نعمة أنزلها الله عز وجل على عباده هذا القرآن العظيم. فمن المصائب ومن الأشياء التي ابتلينا بها أننا قد نكون من حفظة القرآن ومن المجيدين لقراءة القرآن، ولكن البعض منا إلى الآن لم يدرك عظمة هذا الكلام العظيم الذي يعني هو نعمة. لو قارنا هذه النعمة يعني بأي نعمة لا توازيها ولن تصل إليها نعمة القرآن، نعمة عظيمة جدا أمتن الله عز وجل بها على عباده، واختص الله عز وجل بها هذه الأمة، وجعله الله عز وجل كما قال: ثم أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن روح، القرآن هداية، القرآن طمأنينة تطمئن به القلوب وتسكن به الأرواح. فلا بد أن نعيد النظر كطلاب علم وكحافظين للقرآن، لا بد أن نعيش مع القرآن وأن نجعل القرآن في منزلته التي أنزلها الله عز وجل والتي أرادها الله عز وجل أن تكون. الله عز وجل أشار في آيات كثيرة من كتابه إلى عظمة هذا الكتاب. قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فقال الله سبحانه وتعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. فيا قارئ القرآن ويا حافظ القرآن، إذا لم تصل إلى هذه الحقائق فاعلم أنك والله إنك يعني مغبون خسران حقيقة. أنت إلى الآن لم تصل إلى المقصود. حفظت الألفاظ وتلوت الألفاظ ولكنك ما لم تصل إلى المعاني، وما لم تستشعر أن المخاطب هو الله سبحانه وتعالى فتعظم ما عظمه الله. فلا بد أن نراجع أنفسنا وأن نزكي هذه الأنفس، خاصة في زمن كثرت فيه الفتن ويعني حلقت فيه الشبهات والشهوات من كل جانب. ليس لنا إلا القرآن ندفع به أمراض القلوب وندفع به هذه الغوائل التي أمرضت قلوبنا والتي حجبتنا يعني عن ربنا سبحانه وتعالى. فمن كانت صلته بالقرآن قوية فهنيئا له، هنيئا له، وذلك لن يكون إلا بالعيش مع القرآن وبتدبره وبالوقوف مع آياته ومعانيه وأسراره. والله تعالى أعلم وأحكم. نعم. Ya, jazakumullah khairan ya Syekhna. Jadi tadi ada pertanyaan pertama, yaitu apa nasihatmu wahai Syekh, apa nasihat Syekh bagi yang hafal Al-Quran dan bisa membacanya dengan kuat hafalannya, dengan mutqin, namun ia tidak merasa nikmat dengan bacaan tersebut ya. Maka Syekh menjawab, ya, Al-Quran itu adalah nikmat yang besar, yang agung yang Allah berikan, di mana Allah dalam surat Ar-Rahman yang menyampaikan Ar-Rahman 'allamal Quran. Yang pertama kali Allah sebut adalah 'allamal Quran, Al-Quran Karim ya.
sebelum Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang lain yang banyak yang ada di dalam surat tersebut, yang ada di dalam surat Ar-Rahman tersebut, itu nikmat penciptaan manusia, penciptaan yang lainnya itu disebutkan nikmat surga dan lain sebagainya. Yang pertama sebelum itu semua disebutkan adalah Al-Qur'anul Karim. Dan juga kita harus bisa menjadikan Al-Quran ini kita hayati ya, kita harus bisa merasakan setiap ayat yang kita baca. Orang yang hafal Al-Quran namun dia tidak bisa sampai kepada menghayati bacaannya, maka ia sangat merugi. Ya, ia sangat merugi. Hendaknya ia ketika membaca Al-Quran merasakan bahwa Al-Quran itu adalah sebagaimana yang Allah firmankan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal." Dan apabila kami ya, jika kami turunkan Al-Quran ini di atas gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian, kau akan melihatnya tertunduk khusyuk mutasaddian min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Ya. Kemudian walau anna Qur'anan, Allah juga berfirman, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutiat bihil ard aw kullima bihil mauta balillahil amru jami'a. Ya. Dan apabila Al-Quran itu dijalankan dengannya gunung-gunung, suyirat bihil jibal au qutiat bihil ard, atau dibelah dengannya bumi, au kullima bihil mauta, atau diajak berbicara dengannya orang-orang yang mati, ya, balillahil amru jami'a, semua perkaranya adalah milik Allah. Maka kita harus mengingat-ingat kembali ayat-ayat yang menerangkan tentang keagungan Al-Quranul Karim. Terlebih lagi di zaman yang banyak fitnah sekarang, di zaman yang banyak sekali fitnah, kita harus berpegang teguh pada Al-Quran. Kita harus betul-betul menjadikan Al-Quran ini pedoman hidup yang kita pegang. Ya. Demikian kita bisa selamat, kita bisa merasakan juga kenikmatan daripada bacaan Al-Quran Karim. Wallahu a'lam. Selanjutnya pertanyaan dari yang mengangkat tangan tadi, Ustadz Yamin Jafar. Fadhal. Ya. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Yamin Ja'far min Gorontalo, Sulawesi. Ahlan wa sahlan. Nah, Syekh. Ini soal an alladhi yata'allaq bi al-hadith alladhi dzakartum anifan bi hadis nabawi bi hadis an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yataghanna bil Qur'an laisa minna. Nama Syekh. Dari hal min hadzal hadis yustahab أو يجب علينا بأن نتعمق بمقامات لأننا كنت سامعا قولا من علماء القراء أن التعمق بمقامات حرام. ما رأيكم يا أخي؟ شكرا. الله يبارك فيك. طيب صوتي مسموع؟ الصوت مسموع أستاذ؟ مسموع الصوت يا شيخ، الحمد لله. نعم. تفضل. طيب بالنسبة للحديث هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. هذا الحديث من الأحاديث التي لا تؤخذ على يعني ظاهرها، وللعلماء فيه تأويل، والمقصود به هنا الحث والإرشاد والندب إلى تحسين الصوت وتجميل الصوت، وليس معنى ذلك أنه واجب. يعني لم يأخذ يعني أكثر العلماء بظاهر الحديث أن يعني تحسين الصوت واجب، إنما قالوا بأنه مستحب.
الله تعالى أعلم. أما مسألة القراءة بالمقامات فهي من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء، ولكن يعني قديما وحديثا، لكن القول العدل والقول الوسط هو القول بأن تعلم المقامات يعني وسيلة من وسائل تحسين الصوت، ولكن يعني بقيود، ومن هذه القيود ألا يعني يتعلم الألحان الموسيقى لكي يصل إلى مرتبة الإجادة في هذه المقامات، ولكن يعني ممكن أن تتعلم هذه المقامات بطرق يعني وأساليب بعض القراء المشهورين والمعروفين. أما أن يعني نستند يعني على الحرام لتعلم المستحب، هذا فيه إشكال، لأن الموسيقى يعني كما هو قول جمع من العلماء أن الموسيقى محرمة، فتعلم الموسيقى أو ألحان الموسيقى لتعلم أو للوصول إلى مرتبة عالية من الإجادة في تلحين وتحسين القرآن، هذا هو الخطأ يعني. أما الصحيح أن نقول لك أن تتعلم يعني المقامات بتقليد القراء الذين أجادوا هذه المقامات من غير تكلف. يعني كثير من القراء خاصة من قراء مصر المشهورين المعروفين بإجادتهم لعلم المقامات، تجد أن كثيرا منهم قرأ القرآن وأجاد يعني كثيرا من هذه المقامات من غير أن يتعلم مثل هذه الأشياء، والله تعالى أعلم. نعم، فنقول لا بأس، لكن من غير أن نتعلم المقامات على سبيل دراسة الألحان الموسيقية وغير ذلك. نعم. Nah, ya, pertanyaan yang ditanyakan tadi adalah dalam memahami hadis yang tadi disebutkan, ketika Syekh menjelaskan bait-bait yang tadi dibahas, ada hadis yaitu man lam yataghanna laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukanlah termasuk golongan kita orang yang tidak menyenandungkan bacaan Al-Qur'an. Ya. Namun ada sebagian ulama mengharamkan mempelajari maqamat. Nah, bagaimana memahami hadis tersebut? Apakah mempelajari maqamat itu harus ya karena ada hadis yang tadi mengatakan demikian? Ya, atau bagaimana? Nah, jawaban dari beliau adalah hadis tersebut itu diantara hadis yang dipahami bukan seperti zahir lafadznya, bukan seperti zahir lafadznya. Namun dipahami dari hadis tersebut bahwa memperindah suara adalah sunnah ya, bukan wajib sebagaimana yang disebutkan di dalam lafadznya. Bukan diantara golongan kami yang tidak melagukan atau menyenandungkan bacaan Al-Quran. Ya. Adapun permasalahan maqamat adalah diantara permasalahan yang terdapat perbedaan di kalangan ulama di dalam memahaminya. Dan ini perbedaan ini terjadi dari zaman dahulu maupun zaman sekarang baru-baru ini. Dan perkataan yang pertengahan di dalam hal tersebut adalah mempelajari maqamat adalah hal yang membantu untuk memperindah suara ketika membaca Al-Quran, di mana memperindah suara bacaan Al-Quran adalah disyariatkan. Namun jangan sampai ketika mempelajari maqamat tersebut kita terjatuh ke dalam hal yang haram, yang mana banyak ulama yang mengharamkan musik ya. Jadi ketika mempelajari maqamat jangan dipelajari dengan mempelajari musik terlebih dahulu, kemudian belajar maqamat ya, menyamakan dari musik ke maqamat. Nah itu jangan demikian ya. Namun cara yang lebih aman ya, cara yang baik untuk belajar maqamat adalah kita mendengarkan bacaan-bacaan para qurra ya, para qori-qori yang membaca dengan maqamat-maqamat yang indah ya. Kemudian kita
berupaya menirukan bacaan tersebut ya dengan makomat-makomat yang ada gitu kan. Itu juga cara mempelajari makomat. Nah, itu dan cara tersebut adalah cara yang baik ya, bukan dengan pelajari aturan-aturan musik dan lain sebagainya. Bukan dari beliau. فهمت هذا أستاذ؟ Sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya? Sudah nggak ada yang mengangkat tangan nampaknya. Kemudian di chat juga sudah tidak ada pertanyaan. Baik. Idzan naktafi huna ya Syekh. Alhamdulillah. Tafadhal نعم. li khatmi jalsatina al-yawm. حياكم الله جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما درسنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. Barakallah. Ya, alhamdulillah kita sudah menutup pertemuan ketiga ya. Mudah-mudahan kita bisa diberikan istiqomahan sampai kita menyelesaikan pembahasan matan Tafsiratul Ikhwan bi Adabi Hamil Quran ini besok ya. Dan juga setelah itu akan dilakukan pemberian ijazah yang syarat dan ketentuannya silakan diikuti ya info-infonya di grup ya, di grup yang sudah kita bergabung di dalamnya.